राज्य कैबिनेट 13 विभागर 16 प्रस्ताव में बाजिला मोहर। ओडिशा सरकार पुणी एक नुआ योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ करने को जाउछन्ति। हिताधिकारी एणिके मुंड पिछा 5 केजी चाउल अधिका मिलिबो। सेथिपाई राज्य राजकोषर मासिक व्यय हेबो 734 कोटी टंका। एने राज्य कैबिनेट बैठक में मोहर बाजिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कैबिनेट बैठक ता घोषणा करिसेंति। शनिवार लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री श्री माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट्र गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। बैठक प्राय संध्या 6टारू रात्रि 11टा जाए चली। एथिरे मोट 13टी विभागर 16टी प्रस्ताव में कैबिनेट मोहर बाजिछि। तन्मध्यरे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण, जल संपद, शिल्प, गृह, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा, पर्यटन विभाग, राजस्व विपर्यय, पंचायतीराज और पानीय जल आदि विभाग में प्रस्ताव अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर, शुद्ध ओडिया भाषा लेखाहेब नामफलक। शुद्ध ओडिया भाषा लेखाहेब दोकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान नाम। न लेखिले आईन अनुजाई देवे दंडित। लोअर पीएमजी ओडिया पक्ष 2026 पालन अवसर में श्रम विभाग पक्षर समस्त दोकानी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मालिकों को कड़ा वार्ता दि जाइछि। एने भुवनेश्वर में सचेतन रथ बाहर सहित विभाग पक्षर पदयात्रा आयोजन करा जाइछि। ओडिशा दोकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आईन अनुजाई ओडिया रे नाम लेखिबा बाध्यतामूलक। जदि कौनसी दोकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ओडिया रे नामफलक न लेखंती तेबे सेही प्रतिष्ठान मालिकों को प्रथम थर नियम उल्लंघन पर अति कम 5,000 टंकारु 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना देवाकू पड़िबो। द्वितीय किंबा परवर्ती उल्लंघन पर अति कम 10,000 टंकारु 20,000 टंका पर्यंत जरिमाना देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, राज्यस्तरीय प्रवेश उत्सव और खड़ीछुआ कार्यक्रम पिलांकू खड़ी छुआइले मुख्यमंत्री। आरंभ होइछि नूतन शिक्षा वर्ष। राज्यव्यापी खड़ीछुआ सहित नुआ श्रेणीगृह पिलांक पई प्रवेश उत्सव पालन होइछि। राजभवन सरकारी स्कूल रे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग दैछन्ति। कुनी कुनी पिलामानंकु मुख्यमंत्री खड़ी छुआइछन्ति। एहा सह प्रवेश उत्सव रे पिलांक सह वार्तालाप करिछन्ति। पिलामाने खड़ी छुई पाठपढ़ा आरंभ करिछन्ति। खूब आडंबर रे पिलांक विद्यालय प्रवेश उत्सव पालन होइछि। चलित वर्ष जनसचेतनता वृद्धि निमंते राज्य मुख्यालय शिक्षा सचेतनता रथ आरंभ करा जाइछि। एही सचेतनता रथ जिला और ब्लॉक रे मध्य बुलिबो। परवर्ती खबर, पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर पई जोगाई दियाजिबो 27.887 हेक्टर जंगल जमी। पुरी अंतर्जातीय विमान बंदर पई मिलिला जंगल जमी अनुमति। विमान बंदर पई जंगल मंजूरी प्रदान कला परिवेश, जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रणालय। पुरी जंगल विभाग तरफ अंतर्जातीय विमान बंदर पई 27.887 हेक्टर जमी जोगाई दियाजिबो। पुरी रे श्री जगन्नाथ अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण पई नीतिगत स्टेज 1 जंगल मंजूरी प्रदान करा जायछि। केंद्र सरकार परिवेश मंत्रणालय एही प्रकल्प को किसी शर्त सहित अनुमति दैछन्ति। नीतिगत भाव राजी, किंतु चूड़ांत अनुमति पूर्व किसी नियम पालन करने को पड़ो। क्षतिपूरण होता अन्य स्थान में नुआ गछ लगाइबाकू हेबो। जंगल जमी व्यवहार पर आवश्यक खर्च भरणा करने हेबो। स्थानीय प्रशासन एवं आवश्यक स्थले जनजाति सहमति नेबा, जीवजंतु और परिवेशर जत्न नेबापई व्यवस्था करबा। राज्य सरकार किंबा विमान बंदर कर्तृपक्ष समस्त शर्त पूरण करिवे। परवर्ती खबर, पंचायत निर्वाचन पूर्व अंटा सलखुछि बीजेडी, प्रति जिला बुलिबे नवीन। पंचायत निर्वाचन पूर्व प्रति जिला बुलिबे बीजेडी सुप्रीमो। अक्टोबर और नवेम्बर में जिला बुलिबे नवीन पट्टनायक। विधायक मानक सह भी एने नवीन आलोचना करिसेंति। एने बीजेडी विधायक विश्वरंजन मल्लिक सूचना दैछन्ति। बीजेडी विधायक कहिसेंति जे दल छाड़िथिबा नेता आगकू पुणी फेरिबे। साधारण निर्वाचन में बीजेडी ठारू दूरे जाइथिबा लोकंकू फेराई आनिबा पई उद्यम हेउछि। बीजेडी सपक्ष में निर्वाचन केमिति जिवो से नै काम आरंभ हेलाणी। दलीय विधायकों ठारू आरंभ करी हारिथिबा नेता मध्य काम आरंभ करदेलेणी। पंचायत स्तर में जो मैंने दुर्नीति करिसेंति, लोभ और लाभरे अछंती सेमाने दल छाड़ुछंती। जो मैंने लोकों पई काम करुछंती सेमाने दल सहित अछंती। परवर्ती खबर, मेडिकल स्टोर पर नुआ नियम एवं बिना सीसीटीवी रे बिक्री हो पारिबनी औषध। देश में औषधर खुचुरा बिक्री और यार अपव्यवहार को रोकवा केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। एवं समस्त मेडिकल स्टोर रे सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा बाध्यतामूलक करा जायछि। डीसीसी एही प्रस्ताव को मंजूरी देइथिबा बेले याकू खूब शीघ्र सारा देश में लागू करा जिवो। डीसीसी रो निर्देश अनुसार कैमेरा गुड़ी को दुकान एपरी स्थान में लगाजिबो जेउठारे औषधर किणा बिका और ग्राहकों कारबार स्पष्ट भाव में दृश्यमान हेबो। केवल दुकान बाहर नुहे बरं काउंटर निकट में कैमेरा रहिबा जरूरी, जहाद्वारा प्रतिटी कारबार उपरे सरकारी नजर रही पारिबो। परवर्ती खबर, थिंक इंडिया थिंक ओडिशा थीम रे दौड़िबो ओडिशा पर्यटन। सबु विभाग पर्यटन को फोकस करने को सचिव स्तरीय बैठक में मुख्य शासन सचिव अनु गोर्क निर्देश।
पर्यटन क्षेत्र में केउं विभाग कौन योगदान करिपारिबो से नहीं सचिव स्तरीय बैठकर आलोचना करिसेंती अनु गर्ग। जो पर्यटक इंडिया को आसवाक निष्पत्ति नेउछंती सेमाने ओडिशा आसिबा दरकार। ओडिशा प्रथम पसंद हेबा दरकार। एने सबु विभाग को पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जायछि। थिंक इंडिया थिंक ओडिशा थीम रे दौड़िबो ओडिशा पर्यटन बोली मुख्य शासन सचिव कहिसेंती। परवर्ती खबर, शिशु बाटिकार मिसिब समस्त अंगनवाड़ी 6 कोटी निर्माण हेबो स्कूल। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को आहरी सुदृढ़ करने बड़ पदक्षेप ग्रहण कर शिशु बाटिकार समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को एकत्र कराजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करिसेंती। 6 कोटी टंका व्यय नूतन स्कूल निर्माण कराजिबो। मुख्यमंत्री कहिथिले जे प्रति गाँव में मॉडल स्कूल स्थापन कराजिबो एवं 5 एकर जमी गोदावरीश मिश्र प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेबो। विद्यालय मानकरे 100% नामलेखा निश्चित करने को से विशेष गुरुत्व देथिले। परवर्ती खबर, घरोई स्कूल को गणशिक्षा मंत्री कड़ा चेतावनी, बही ना चलबनी व्यवसाय। घरोई स्कूल मनमानी उपर सरकार कड़ा नजर। बही बिक्री ना अभिभावकों पकेट काटुवा स्कूलगुड़ी को चेतावनी देइछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। जातीय शिक्षा नीति अनुसार एणिकी घरोई स्कूल रे एनसीईआरटी बही पढ़ा बाध्यतामूलक हेबो। घरोई स्कूलगुड़िक निजस्व प्रकाशनी बही बिक्री कर अभिभावकों को शोषण करने घटना को गुरुतर सह नहीं राज्य सरकार। गणशिक्षा मंत्री कहिसेंती जे केतेक बेसरकारी शिक्षानुष्ठान अधिक लाभ आशार निजस्व बही पढ़ा पिला बाध्य करुछंती, जहाँ शिक्षा नीतिर खोलाखोली उल्लंघन। नूतन जातीय शिक्षा नीति अनुसार पिलामाने एनसीईआरटी बही पढ़ा आवश्यक, जहाँ सुलभ मूल्य उपलब्ध। परवर्ती खबर, विधायक पई योग्य नुह मंत्री पदरे किभली अछंती। कांग्रेस भवन ठारे गणमाध्यम को विवृत्ति दे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहिसेंती सारा देश में चहल सृष्टि करथिबा अति दुखद श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईसीयू रे अग्निकांड घटना रे जीवन बंचाइबा को आसीथिबा 13 जन रोगी को करुण मृत्यु हैला, किंतु सरकार को यह दारुण घटना सामान्य विचलित मध्य कला नाही। रोगी निआरे जळी मृत्युवरण करुथिबा बेले शासक दल एपटे राज्यसभा निर्वाचन में घोड़ा बेपार करुथिला। याठारु बड़ी राज्य पई अधिक लज्जाजनक घटना कौन होई थाई पारे? रोगी अकाल मृत्यु नुहे बरं यह व्यवस्थागत अवहेला जनित हत्या होइछि। यह संपूर्ण रूपे अक्षमणीय। तथापि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देले नाही किंबा मुख्यमंत्री बहिष्कार करि पारिले नाही। जार विधायक हेबार मध्य योग्यता नाही तांको मंत्री करा जायछि। फल आपणमानक सामने। परवर्ती खबर, विभिन्न उन्नयन प्रकल्प कार्यान्वयन समीक्षा कले पूर्त मंत्री। भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में ओडिशा अन्य राज्य तुलन में उन्नत स्थिति रही। वर्तमान राज्य में अनेक गुड़िए बृहत प्रकल्प चालू रही बेले आगामी दिन में आहरी प्रकल्प कार्य आरंभ हो। राज्यर जनसाधारण को सर्वश्रेष्ठ और गुणात्मक सुविधा जोगाइबा निमंते राज्य सरकार जो लक्ष्य धार्य करिसेंती सेही अनुसार कार्य करने को पड़िबो बोली पूर्त आईन और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उल्लेख करिसेंती। काली लोकसेवा भवन स्थित सम्मेलन कक्षर अनुष्ठित समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर मंत्री श्री हरिचंदन राज्य में चालू रही राज्य राजपथ प्रकल्प, ओबीसीसी अधीन में विभिन्न प्रकल्प, भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक, राउरकेला, पुरी, बालेश्वर, केउझर एवं ब्रह्मपुर आदि सहर में गमनागमन क्षेत्र में भीड़ ह्रास पाई जारी प्रकल्प गुड़िकर अग्रगति नहीं आलोचना करथिले। परवर्ती खबर, दीर्घ दशंधि धरी अपेक्षा थिबा सुवर्णपुर जिलार जमी पट्टा एवं मैप शीघ्र प्रकाश करने को राजस्व मंत्री निर्देश। लोकसेवा भवन ठारे सुवर्णपुर जिलार हाईटेक सर्वे संपर्क में मान्यवर राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री श्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। दीर्घ दिनर अपेक्षार अंतसह सुवर्णपुर जिलार हाईटेक सर्वे कार्य निर्दिष्ट समयसीमा मध्य शेष करने को मान्यवर राजस्व मंत्री त्वरित पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइछन्ति। सुवर्णपुर जिला अंतर्गत 999टी ग्राम मध्य 608टी ग्रामर हाईटेक सर्वे एवं सेटलमेंट प्रक्रिया इतिमध्य समाप्त होइतिबा बेले एही सबु ग्रामगुड़िकर पट्टा प्रस्तुत करी भूलेखरे अपलोड करने सह जनसाधारण को पट्टा बंटन कार्य 3टी पर्यायर 45 दिन मध्य सारिबाकू निष्पत्ति निया जायछि। बाकी थिबा ग्राममानंकर सर्वे और बंदोबस्त कार्य 6 मास मध्य सारिबा सह भूलेखरे अपलोड करने और मैप प्रकाश कार्य शीघ्र समाप्त करने पई मान्यवर राजस्व मंत्री श्री पुजारी निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर, चौद्वार जेल रे कड़ा सुरक्षा राजा साहानी। कुख्यात अंतर्राज्य कैदी राजा साहानी गिरफ होगा पर केमिति राजा को पुलिस काबू करथिला तार सूचना मिली। राजा तार गर्लफ्रेंड सह ऋषिकेश रे थिबा पुलिस जानिबा परे सेठारे डेरा पकाइथिला। राजा तार गर्लफ्रेंड सहित कार रे आसी स्टेशन रे छिड़ा होइथिबा बेले प्रथमे ठाब करथिला स्पेशल 26 टीम एवं तार प्रथम फोटो उठाइथिले। ऋषिकेश रे थिबा एही व्यक्ति राजा बोली स्पष्ट हेबा परे ताकू धरिबाकू प्रस्तुत चक्रव्यूह रचना करा जायथिला। आ तापरे पुलिस कब्जा को आसीथिला राजा। आउ एबे राजा साहानी को कड़ा सुरक्षा भितर चौद्वार जेल रे रखा जायछि। फेरार कैदी पई जहाँ जहाँ नियम रही
ସେହି ଆଧାରରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜାକୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ। କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜା ନାଁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବଂ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସାଇ ଜେରା କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁମତି। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ରାୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ 115 TMC ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 1962 ମସିହା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 106 ଏକର ଜମି ଓଡ଼ିଶା 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ 106 ଏକର ଜମି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଜମିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବହନ କରିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ଦେଇ 8 TMC ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ସହ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବନ। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ନିଲମ୍ବନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର BLO ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ନମ୍ବର 137ର ବୁଥ ନମ୍ବର 110 ପାଇଁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ SIR କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବା ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଭାବେ ଗଣାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ 1950 ଧାରା 32(1) ଆଧାରରେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ହେଲମେଟ୍। ଆଉ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇବ ଜଗା। କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ମେଲୁପଡ଼ା ଗାଁର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କହଁର ଓ ଭୁଆଁ କହଁରଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଗାକୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସହ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଗା କାଳିଆର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଜଗା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନରେ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ BMCର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ଶହୀଦନଗର ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ବୁଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ଜବରଦଖଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି BMC। 97ଟି ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି BMC ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ 6 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି BMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଭକ୍ତ। PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍। ପୁରୀ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିନି। ପୁରୀ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁରୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହା ପୁରୀ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପାଏ। ଇଦ୍ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଡେଭିଲ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାମଲାରେ UP ATS ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିରଟର ସାକିବ ଓରଫ ଡେଭିଲ୍ ଏହି ପୁରା ମଡ୍ୟୁଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସାକିବ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଅରବାବ ସହିତ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମିରଟ ଆସି 3 ଦିନ କାଳ ଗୁପ୍ତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ରେକି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ସୁରାଗ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରିନଥିଲା।
ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମିରଟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମଲ୍, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ୟୁପି ଏଟିଏସ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ସାକିବ ଓ ଅରବାଜ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ, କହିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ସାନ ପପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ପପୁ, ଲୋକମାନେ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ପପୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 7 ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସହ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଆଇଆଇଏମ୍ ରାୟପୁରର 15ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ 5ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଶକ୍ତି ଓ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନିଜର ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ଘୋଷଣା, ପାଇଲଟକୁ ଧରାଇଲେ ମିଳିବ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଇରାନ ଆମେରିକାର F-15 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ପାଇଲଟ ଇରାନରେ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସେନା ଏବେ ପାଇଲଟକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି କି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁର ସୈନିକକୁ ଧରାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ମାରିଦିଏ ତେବେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଇରାନର ଏଭଳି ଘୋଷଣା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ପାଇଲଟକୁ ଧରାଯାଏ ତେବେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ F-15 ବିମାନରେ 2 ପାଇଲଟ ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନର ଏଭଳି ଘୋଷଣା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଭରସା ଦେଲେ ସରକାର। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମିଳିବନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁନି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା, ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବାଧା ପରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା 7ମ ଭାରତୀୟ ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର। 7ମ ଭାରତ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ସାନ୍ଭି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ଏଲ୍ପିଜି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମରେ 17ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଏବଂ ଜଗ ବିକ୍ରମ ଏଲ୍ପିଜିରେ ଲୋଡ୍। ଏହି 2ଟି ଜାହାଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଆସିପାରେ। 3ଟି ଏଲ୍ପିଜି ବାହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଆବୁ ମୁସା ଦ୍ୱୀପର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସେଲଭାସାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦେମୋନି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲିଂ ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଶନିବାର ସକାଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଦାମରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଗୋଦାମର ଏକ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।